সরাসরি অযোধ্যার দিকে আর এই মুহূর্তে নরেন্দ্র মোদী তিনি পৌঁছে গিয়েছেন महर्षि वाल्मीकि आंतर्जातिक विमानबंदरे সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। 7 शिखरों वाला ये एयरपोर्ट इस वक्त आप देख रहे हैं। नई तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। किस तरह से इसके विस्तार की योजना को अंजाम दिया गया, पहला फेज, दूसरा फेज कैसे 10 गुना बड़ा होगा, इसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री इस वक्त प्रधानमंत्री को अवलोकन कराते हुए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक नई शुरुआत, अयोध्या के विकास यात्रा की आज दुनिया से जुड़ चुका है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना इतने कम समय में, केवल 20 महीने में, अभी तक का एक रिकॉर्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, भारत की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बिंदु भी है। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पंचतत्व की पूरी अवधारणा इस पूरे टर्मिनल पर आपको दिखाई देती है। अगर शैली की बात करें तो उत्तर भारत की अद्भुत नागर शैली में मंदिर की संरचना में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। एयरपोर्ट के सामने ही पहुंचते ही आपको विशाल तीर धनुष का एक म्यूरल दिखाई देगा, जो पराक्रम का प्रतीक, कर्म का प्रतीक। रघुवंश की परंपरा में, सूर्यवंश की परंपरा में सभी लोग पराक्रमी रहे, सभी लोग कर्म पे विश्वास करते रहे। त्याग और तपस्या जिनके जीवन का हिस्सा था, धनुष बाण उसी पराक्रम का प्रतीक, और उसको एक म्यूरल के रूप में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल हवाई अड्डे के ठीक सामने आप सभी के स्वागत के लिए ये म्यूरल, और नागर शैली में जो पंचतत्व की दैविक पट्टिका है, खंडिका पट्टिका है, द्वारपाल पट्टिका है, कमल दल पट्टिका है, ये पट्टिकाएं आपको भारत के अतीत में ले जाती हुई दिखाई देंगी। अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, हम बात कर रहे थे कि ये सिर्फ अवसंरचना नहीं है, बुनियादी ढांचा नहीं है, ये विकास और विरासत को एक साथ साधने की नई कोशिश है। तौर से अजय अगर देखें तो मैं कह रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा था कि जब पुष्पक विमान से भगवान श्री राम अयोध्या की तरफ प्रस्थान किए और कहा गया कि चलत विमान कोलाहल होई, वो कल्पना आज फलीभूत हुई है, साकार हुई है। विमानतल का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से। अयोध्या धाम এই মুহূর্তের যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি महर्षि वाल्मीकि आंतर्जातिक विमानबंदर সেখানে পৌঁছেছেন। তার সঙ্গে যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তিনি রয়েছেন। এবং কিভাবে গোটা এই বিমানবন্দর, এই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সাজানো হয়েছে, কি কি পরিকল্পনা সেখানে রয়েছে, কিভাবে গোটা বিমানবন্দর সাজানো রয়েছে, কোথায় কি রয়েছে, সমস্তটাই কিন্তু বোঝানো হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীকে। সেই ছবিও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। महर्षि वाल्मीकि आंतर्जातिक এই বিমানবন্দরের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তার সঙ্গে রয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এবং গোটা মন্দিরের পরিকল্পনা কোথায় কি রয়েছে সেই সমস্ত কিছু প্রধানমন্ত্রীকে দেখানো হচ্ছে, বোঝানো হচ্ছে। यानी कि जो हमारे त्रेता युग के बाद आज कलयुग में वह दिन आया है जब यहाँ पर विमान के आवागमन की सुविधा सभी लोगों को, नागरिक उड्डयन के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर लोगों को हासिल हो रही है। आमजन सुलभ तरीके से यहाँ से जुड़ सकेंगे। और ये केवल एक हवाई अड्डा ही नहीं है, अगर देखें अजय तो पूरे पूर्वांचल के लिए, और साथ ही साथ गोरखपुर में हवाई अड्डा है, लेकिन समूचे पूर्वांचल से अगर देखें तो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ से विदेश जाते हैं और खासकर खाड़ी देशों में जाते हैं। एक बार कभी लखनऊ से जब शारजाह की फ्लाइट शुरू हुई थी, इस क्षेत्र के लोगों में ऐसा उत्साह मचा था कि बहुत बड़ा काम हुआ। लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में ही होगा, 100-150 किलोमीटर की परिधि में होगा, तो कितनी बड़ी संख्या में लोग देश विदेश जाकर अपने जीविकोपार्जन के लिए और साथ ही साथ अन्य चीजों से जुड़ने के लिए आ सकेंगे। अयोध्या धाम के गौरव की पुनर्स्थापना में ये मददगार तो है ही, ये कहीं ना कहीं एक किरीट में कहीं ना कहीं शोभायमान तो है ही, लेकिन ये रोजगार के लिहाज से, स्वरोजगार के लिहाज से, आवागमन के लिहाज से, पूर्वांचल के क्षेत्र के विकास के लिहाज से ये बेहद मील का पत्थर साबित होगा। तब এই মুহূর্তে যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, একদিকে বিমানবন্দর, সেই বিমানবন্দরের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী महर्षि वाल्मीकि আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। আর এরই পাশাপাশি এর আগে যে বিভিন্ন মুহূর্তের ছবিও আমরা আপনাদের দেখাচ্ছি। যখন প্রধানমন্ত্রী আসলেন সূর্যপাড়ে, তাকে স্বাগত জানাতে যোগী আদিত্যনাথ তিনি উপস্থিত ছিলেন। আর একই সঙ্গে কিন্তু আজকে ঠাসা কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রীর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যে 15 কিলোমিটার রাস্তা, যে রোড শো করে প্রধানমন্ত্রী যখন যাচ্ছিলেন এবং
কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপ রয়েছে এবং চারপাশে সাধারণ মানুষ, উৎসাহী জনতা, পুষ্পবৃষ্টি, সেই মুহূর্তের ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর একই সঙ্গে অযোধ্যা ধাম জাংশন স্টেশনের যে উদ্বোধন করেন মোদি, সেখানে সেই মুহূর্তের ছবি আপনাদের সামনে, এবং সেখানে রেলের সংগ্রহশালায় তিনি যান এবং যারা রেলের কর্মীরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বলেন। এবং আজকে 6টি বন্দে ভারত, 2টি অমৃত ভারতের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী, এবং যার মধ্যে একটি বাংলা পেয়েছে। মালদা টাউন স্টেশন থেকে বেঙ্গালুরু পর্যন্ত সেই যাত্রাপথ, সেই সমস্ত মুহূর্তের ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। মহর্ষি বাল্মীকি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন। সেই বিমানবন্দরের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী করেছেন। আর সেখানেই গোটা এই বিমানবন্দর, আন্তর্জাতিক এই বিমানবন্দর কিভাবে সাজানো রয়েছে, কি পরিকল্পনায় সাজানো রয়েছে, সে সমস্তটাই প্রধানমন্ত্রীকে বোঝানো হচ্ছে, দেখানো হচ্ছে মডেলের মাধ্যমে। সেই ছবিও আপনারা দেখছেন। মোদির সঙ্গে রয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ। 6টি বন্দে ভারত এবং 2টি অমৃত ভারতের সূচনা, ট্রেনের সূচনা করেন আজকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এবং সেখানে রেলের কর্মীদের সঙ্গেও তিনি কথা বলেন। রেলের সংগ্রহশালা তিনি ঘুরে দেখেন। 2টি অমৃত ভারতের মধ্যে একটি বাংলাও পেয়েছে, মালদা টাউন থেকে বেঙ্গালুরু পর্যন্ত যার যাত্রাপথ। একাধিক কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন যোগী আদিত্যনাথ, এবং তারপরেই কড়া নিরাপত্তায় 15 কিলোমিটার পথ প্রধানমন্ত্রী যখন যাচ্ছিলেন, তার দুপাশে জনস্রোত, উচ্ছ্বাস, উৎসাহ, পুষ্পবৃষ্টি, অভিবাদন জানান প্রধানমন্ত্রীও। এবং তারপরে স্টেশনের উদ্বোধন, অযোধ্যা ধাম স্টেশনের উদ্বোধন, বিমানবন্দরের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে বন্দে ভারত, অমৃত ভারতের সূচনা। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।